السلام عليكم. بون اول حاجه هي نساو الماتش لي داز. كنعرفوا سي une compétition اللي كي تري ديفيسيل في لو بلان مونتال في لو بلان اتليتيك، واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك احنا عارفين ملي بدينا مزيان خصنا نكونفيرميو غدا ان شاء الله مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله، اللي تا هما غيبغيو يديو لي بوين باش يتاهلوا تا هما رابيدمون. هادشي اللي بغينا حتى حنا مع الاحترام ديال الكونغو. كنعرفوا لا دانيير كونفرونطاسيون كانت ليليميناسيون في كوب دو موند، دونك يجيو اون موتيفاسيون اكسترن امبورطونت، وكاين تا لورير دو ماتش ولو كليما. مي فوالا سي با اون اكسكوز، حنا خصنا نبقاو كونسونطريو. اللي بغينا واللي كيامنا ان شاء الله هي لا كاليفيكاسيون باش ندوزو لا دوزيام بارتي دو تورنوا اللي غيكون ان تورنوا اخر. دابا سي لا فاز دو كاليفيكاسيون، كنعرفوا ملي لا فاز دو كاليفيكاسيون elle est différente. تعلمنا في la Coupe du Monde. Le plus important هي ندوزو et après on aura la deuxième étape inchallah. Mais il faut absolument respecter l'adversaire ونحترموهم باش نديروا un bon résultat غدا ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله الفوز الاول كان فوز مهم اللي غيخلينا ناخذوا المقابلات الجايه ان شاء الله بواحد الاريحيه اكثر. عطانا واحد الحافز باش اننا نثقوا في راسنا اكثر. كنظن ان كما قال الكوتش عندنا الماتش اللي داز صافي نسينا، عندنا ماتش غدا اللي كنوجدوا ليه ب 100% باش اننا نحققوا فيه تا هو انتصار اللي يكون هو الثاني على التوالي ان شاء الله. السلام عليكم. وبحال اللي قلتي هاد لا كومبيتيسيون كندابزو مع الفرقه اللي ضدنا وتا على الكليما ولي كونديسيون كليماتيك. الحمد لله لو تيران لي كاليتي كاميم، ما نقدروش نقولوا. والدراري كيتادابطاو. سي ان ستيل دو جو اللي ملي كتفرج في لا كوب دافريك اللي في شكل مره عندك ان ريتم الفي، كتشوف جوج فراقي فيزيكمون مزيانين، و دو طون زون طون يا دي زاري بحال اللي كيستوبيو، اما فرقه اما هي اخرى. هنا هي لي فوت دو كونسونطراسيون اللي كيجيو. حنا خايفين من هادشي. خصنا نبقاو كونسونطري، خصنا نعرفوا كيفاش نجيريو الماتش، امتى خصنا ناتاكيو وامتى خصنا نرتاحوا. هذه كتجي مع ليكسبيريونس اوسي. الدراري بانوا لي مع الماتش تنزانيا داروها مزيان، مازال خصنا نعاودوها. وقلتها باش دي هاد لا كومبيتيسيون يفو ات لو ميور في لي طون فور وفي لي طون فيبل. هادشي اللي كنتعلموه، هادشي اللي كنخدمو دوبوي ان ان. وغدا غيكون ان فري تيست باسكو تا هما عندهم دو لا كاليتي، تا هما شوفنا عندهم دو لا فيتيس، عندهم دا كاليتي تكنيك، عندهم اللعابه تا هما كيلعبوا في دي بون كلوب. سي بون اوبوزيسيون. غنبقاو في لي سيرتيتود ديالنا بحال اللي كنقول ديما، وغنجيريو الماتش على لو ستيل اللي عندنا دوبوي لو ديبي. ملي غتكون عندنا الكره كنعرفوا شنو خصنا نديرو، ملي ما عندناش حتى هي عندنا ان بون اللي غيعاوننا سور غدا وفي لو ريست دو لا كومبيتيسيون، وهذه اللي غيكون مهم لينا. واللي مزيان بعدا عطيت الله نكون قلت لكم كان يقدر يبدا الماتش بالحق ما كانش 100%. دونك دابا ملي ربحنا الثالث ايام وما هزيناش لو ريسك الي اوبيراسيونيل. بوفال بحال اللي قلت لكم il était un peu grippé, ça s'est bien passé. دخلته باش يهز شويه د لي مينوت بالحق ما يمكن ما كانش خصني حتى ندخلو بور با بروند دو ريسك. بحال كان شميت كان خصني نحط له شويه د الوقت باسكو شحال ما لعبش. دونك سي بيان. On récupère pratiquement tout le monde. سايس وحكيم شفتوا كانوا كيبريباريو ووصلوا في الماتش. On a confiance à 100% في لو ستاف ميديكال وفي لي بريباراتور فيزيك ديالنا كيديروا ان ترافاي اكستراوردينير ملي كيكونوا معنا دوبوي لا كوب دو موند. ديما كنثق فيهم، ملي كيقولوا لي شي حاجه كنتبعهم باسكو ديما اللي قالوا لي سايس يقدر يلعب ويكون 100% وهادشي اللي طرا. حكيم تا هو. دونك ليكيب كي غان عمرها ما كانت عندي هاد الفكره هنا. ديما كنشوف على بعد الشمه ديالي في النهار الماتش كيفاش كنفيق. دي فوا سا بو شونجي. الماتش اللي كان نورمالمون بوفال كان غيبدا، ما كنكذبش عليكم، في الاخر ما بداش. الشيبي واش كان غيلعب في لا droite في لا gauche. دونك دي فوا سي دي سيتوياسيون اللي كيجيو لي او دارني مومون. انكور على الماتش غدا او دارني مومون on va décider. Bien sûr, il y a des certitudes, mais on va prendre les meilleurs choix possibles. Les مهم هي اللي كيأمنا هي نهزو لا كاليفيكاسيون باسكو
بغينا نتأهلوا rapidement باش justement نكونوا مرتاحين parce que واخا هيدا on n'est pas encore qualifié et واخا هيدا il faut penser toujours à respecter cette compétition. Tant qu'on n'est pas qualifié, on est concentré. La meilleure équipe les تقدر تدخل ou la meilleure équipe les تقدر تكمل الماتش. هذه اللي كيهمني. Moi, premièrement, comme j'ai dit, on va décider demain de qui débutera. L'avantage, Andy le choix d'abord. Hali Goult, Chibi, ça a été une très bonne surprise. Rani Farhan, parce que, comme j'ai dit, il m'a pas trompé sur ce que j'avais vu Badav Mliken Kelaf Botola. Imaf Pyramide, c'est un joueur de devoir. Ou Mnihtena l'obtenu Rda ou Kanando l'attitude l'Irsna. من بعد عندنا عطية الله c'est une certitude وعندنا مزراوي donc voilà مع أشرف donc on a des bons latéraux on verra شكون اللي غيبدا غدا اللي كيأمني هي اللي غيدخل خصو يكون à 100% par rapport à Ounahi ديما كنقولها c'est un joueur de talent qui peut مرة يقلق شي وحدين يقدروا يقولوا Ounahi mais Ounahi c'est une de notre force techniquement même sur un marquage individuel c'est un joueur de talent. C'est un joueur قلتها من الكوب دو موند اللي خصنا حنا نعاونو باش يوصل لو très haut niveau اللي خصنا نشجعو parce que c'est un joueur qui a besoin de confiance qui est vrai الحب تا هو c'est normal comme tous les grands joueurs donc c'est quelqu'un qui est aussi un peu sujet à la critique des fois mais comme je vais dire ce كبر مع هادشي après individuel pas individuel بحال اللي كنقول on a des circuits de jeu. Azdine, il est intelligent, il est technique, mais il n'y a pas que Azdine. Il y a des joueurs comme Amrabat, comme Selim, qui sont complémentaires. Mais on a des joueurs techniques aussi qui peuvent sortir du banc. Si à Azdine, ça ne se passe pas bien, on a Bilal, on a Saïbari, on a Amir, Chartson. Voilà. L'essentiel pour moi, il y a les choix, des joueurs de qualité qui يخليك واحد اللاعب ما يكونش مرتاح ويسحب له ديما غيلعب. هذه اللي كيأمني. Bon, non, على عزدين خرجت parce qu'à un moment donné كتعرفوا اليوم ماشي c'est pas les réseaux sociaux où la communication elle est importante بالنسبة لي. On a bien commencé la compétition بدينا مزيان, c'était pas le moment de laisser des choses nous distraire et Ounahi كيبقى un joueur important لينا ما بغيناش هاد la polémique تبرستو et en plus il y a même pas de polémique donc بحال اللي كنقول تخرج ديريكت بلا ما تستنى بلا ما تخليها وتفيها واي واحد يبقى كونسونطري اما على البلاد ديالو اما مع الكره ديالو. عزين غنعاودها سي كان دو بيان ايدوكي سي كان بروفيسيونيل سي كان اللي كيبغي المغرب وماشي اي جيست اللي غيدير ولا حتى حنا كمغاربه حتى انا كمدرب اللي كنهضر غنفيزيو فرقه اخرى. On est concentré sur notre compétition وما بغيت شي حاجه تبرزت اما l'équipe اما un joueur donc voilà maintenant c'est réglé. ما عادش نبقاو نهضروا على هادشي غنبقاو كونسونطري وهادشي اللي كيأمنا. بالنسبه للحضور ديالي مع المنتخب ديجا كما كنت كنقول ديما هذا شرف ليا. من بعد كيبقى الشوا ديال المدرب كاينين بزاف ديال لي غارديان مغاربه اللي صراحه هما يستحقوا يكونوا في المنتخب كلهم عندهم دي كاليتي ولكن كنظن بان المدرب هو الوحيد اللي يقدر يدير لو شوا دونك كنشكرو من هذا المنبر على الثقه اللي كيعطيني. Bonjour. Premièrement, oui, ça fait plaisir parce que mine de rien, ils font partie du paysage footballistique et ils sont importants. Donc voilà, voir qu'ils sont là, présents à suivre cette équipe, ça fait chaud au cœur et ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance
de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci. Merci. Okay. Peur, non, pas peur parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit qu'à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance, on a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. التواجد مع اسماء كما قلتي بحال ياسين وبحال منير فهو في حد ذاته شي حاجه اللي مزيانه بزاف لواحد الكارديان اللي كيطمح انه واحد النهار حتى هو يكون رسمي في المنتخب. دونك كل ستاج كندوز معاهم كنتعلم منهم بزاف الحوايج. وديجا دا بالنسبه لينا اول كومبيتيسيون اوفيسيال اللي غادي ندوزها مع المنتخب دونك راه بالنسبه ليا تجربه كبيره انني نعيش هذه الاجواء وندوز من هنا باش نقدر ان شاء الله نستافد منها مستقبلا. Nasser, pour être encore plus clair, puisque la dernière fois que هدرت عليه قلت لكم كنا عارفين la blessure اللي كان عنده وقلت لكم je vais assumer ma décision. واحد اللي غنهزوا الوقت معاه يقدر يكون في le troisième match. الحق on fait tout pour ne pas avoir besoin de lui. حنا بغينا يطلع en puissance pour le reste de la compétition parce que logiquement كان امنوا فريوسنا ندوزو les groupes. Donc c'est quelqu'un بحال مع رومان مليجا ولا مع حكيم زياش ولا شي وحدين اللي كانوا عندهم دي بيبا اللي كنخدموا معاهم كل نهار باش يرجع في مستوى. Il a eu une petite grippe اللي عطلته باش يخدم un peu plus mais ça suit son cours, on est positif. Inch'Allah, Nasser, il est avec nous, on est content qu'il soit avec nous. النهار اللي غنحتاجو النهار اللي ما غاديش نحتاجو. دونك يقدر يبدا بحال ما يقدرش يلعب في هاد لا كوب دافريك ما كنعرفوش اللي غيدي البلاصه يمكن غيبقى حتى لا fin de la compétition. Il y a pas de place attitrée. Bonjour, bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi, je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire. Pour moi, ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC est un très bon entraîneur, d'ailleurs qui est passé au Maroc. Voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi, mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense que il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Mais voilà, on est sur un match, un nouveau match, un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. C'est pas la même qu'il y a 2 ans ou il y a même 3 ans. Mais le Maroc aussi. Merci. Non, mais je pense que et nous et la RDC ont cherché la victoire. On cherche à chaque fois les 3 points. Après, la réalité du match, le contexte, comment va se passer le match. Peut-être qu'à la fin, on sera content de se satisfaire d'un point, vu la physionomie du match. Peut-être qu'on aura pris les 3 points, on sera content, ou déçu de la manière, peu importe. L'essentiel, c'est l'état d'esprit demain. C'est être conquérant, c'est confirmer le premier match, ce qui est jamais facile. C'est montrer du respect et continuer sur notre voie. J'ai toujours dit que dans cette compétition, on voyait match après match. Et le match de demain, que ce soit contre le Congo ou une autre équipe, ne change pas notre manière de penser et notre état d'esprit. On va rentrer pour gagner.
Et on va rentrer pour montrer un beau visage. Non, toujours pas. Toujours pas. Quand je vois le Sénégal hier, le match qu'ils font face au Cameroun, je vois certaines équipes qui montent en puissance. Je pense que les favoris sortiront à partir des huitièmes. On verra vraiment qui a les épaules larges. Aujourd'hui, nous, on a fait juste notre travail sur le premier match. On a encore beaucoup de travail à accomplir. D'ailleurs, malgré ce 3-0, il y a eu quand même beaucoup de critiques envers notre équipe, et à raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, on était en difficulté. Donc ça prouve qu'on n'est pas encore prêt. On a encore du travail, mais on accepte. Je l'ai dit, nous, le statut de favori, ça me fait rire, parce qu'on dirait que si on nous donne le statut de favori, ça veut dire qu'on va gagner. J'ai jamais vu ça dans le football. La réalité, elle est sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. Nous, on se concentre vraiment sur le terrain. Avoir le statut de favori, pas l'avoir, ça n'aurait rien changé. Qu'on nous cite favori ou qu'on nous cite pas favori, pour nous, on sait ce qu'on a à faire. On est venu déterminé et on a de l'ambition par contre. Voilà, plus qu'être favori, on a de l'ambition. Ouais, concernant la concurrence, bien sûr, je pense, et c'est même pas je pense, c'est une certitude, un très très bon effectif. On a des joueurs qui jouent tous au très haut niveau, lesquels ont le très haut niveau, qui chauffent le banc. D'ailleurs, ça me fait penser, la liste qu'on a kanodro à la Chili à Ibn et donc ça veut dire que en plus de هادو اللي ما كيدخلوش اللي ما كيلعبوش كاينين اللي بقاو في دارهم وكانوا يستاهلوا حتى هما يكونوا معنا. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un riche effectif. Tant mieux لينا, et je pense que voilà l'objectif ديالي ملي جيت كان يا نرجع المغرب في المستوى ديالها في l'effectif ديالها في الحب ديال هاد الفرقه حتى هي, parce que كنشوفوا دابا l'équipe nationale elle a pris un poids. Et les résultats. Donc voilà, pour moi, je suis content. Et après, l'effectif, c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui prends la responsabilité. Bien sûr que après, je prends la responsabilité. Voilà, la chaleur, on ne va pas chercher d'excuses. Bien sûr, on aurait préféré jouer Bellil avec un meilleur horaire, mais on joue à 14h, c'est la Coupe d'Afrique, on va s'adapter. On va s'adapter parce que c'est notre compétition et que c'est pour ça que Mechi Salah terbah la Coupe d'Afrique, Nesbalina, les équipes maghrébines dans des pays subsahariens, c'est parce que justement il y a ce côté chaleur et humidité. Donc ça fait deux contextes, double contexte. C'est pour ça que Mechi Salah, et c'est pour ça qu'on ne va pas chercher d'excuses, parce que Mnijina qu'on a arfin Hachi, ou Inch'Allah. On aimerait, forcément on aimerait, mais Saraha, je suis obligé de vous expliquer qu'on est en concentration, c'est important pour les joueurs aussi d'avoir ce cadre. Mais Inch'Allah, le Morad, Nijina, Halina, une fois à la presse, on verra par rapport au deuxième match, Inch'Allah, si ça se passe bien, ou par rapport au troisième match, si ça se passe bien, on essaiera de faire le maximum pour vous satisfaire, Inch'Allah. Alors, l'adversaire, bien sûr qu'on a des analyses qui sont ciblées. Le style de jeu d'Ima كان نقولها لك خصنا نكونوا موجودين في les deux temps de jeu. ملي عندنا الكره ملي ما عندناش كره غنعاودها تدخل في la tête de tout le monde. C'est une compétition اللي ماشي سهله. واخا دخلنا مزيانين, on peut vite redescendre sur terre. Je connais très bien cette compétition. لعبتها كنت entraîneur adjoint, Dabarani entraîneur, لعبتها مع الفوس, لعبتها مع الوداد. L'Afrique, elle te rappelle vite si tu t'enflammes كترجعك في الارض بزربه, et c'est ce que je dis aux joueurs. Donc حنا bien sûr فرحانين كيفاش بدينا, مي ما درنا والو, والطريق طويله, واللي يقدر يقتلنا هي ديك l'excès de confiance. Donc bien sûr on pouvait marquer plus, peut-être qu'on pouvait même rester 1-0 باش نجيكم الاخر, ولا كنا بقينا ب1-0 وما كنتش غنتقلق. L'essentiel c'est à chaque fois c'est de gagner, de passer les étapes, et le match de demain c'est une autre étape encore inchallah. وعلى بن عبيد bien sûr que في l'état d'esprit ديالي ملي جبتو c'est باش يتعلم من ياسين ومنير qui sont deux très très grands gardiens qui vont rester forcément dans l'histoire ديال الفرقه ديالنا. لعبوا دو كوب دو موند, عندهم واحد l'expérience اللي كبيره, وحنا ولا بغينا نربحوا الوقت pour le futur parce que شي نهار غتسالي عليهم. فوالا كاين مهدي اللي تا هو جبتو باش يتعلم, باش يشوف, باش يعيش مع الجروب, باش يخدم مع دي غران غارديان, مع دي غران جوار, وباش تا هو يكبر ويهز الثقه ديالو. وبيان سور كو سي يبقى يخدم بحال اللي كيدير ويصبر, شي نهار غتجيلو الفرصه ديالو. اوف, ça joue sur les trois parce que techniquement c'est une très belle équipe.
Ils ont des joueurs très techniques, très rapides, qui se projettent très vite vers l'avant. Ils savent garder le ballon aussi. Et comme ils savent défendre, ils défendent souvent au minimum à 6 ou à 7. Ils sont très forts en transition, mais voilà. On s'attend à une vraie bataille demain. C'est un bon test pour nous aussi, parce que voilà, pour bien rentrer dans la compétition et pour savoir où on en est. Donc voilà, on s'attend à une grande bataille tactique, technique et athlétique surtout.